خان صاحب برا نہ مانے خان صاحب، فون کریں یہ بہت غریب بچہ ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بھی ایک پریشر ہی. آپ اس کو پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا، یہ بھی ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لینے ڈھلان والا پریشر ہے، یہ ان کے بیچ میں ہے جو ڈم بڑی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں. اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دیے ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے، اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی بات کر رہا ہے جی. یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے، چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. چھٹا اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں. We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. The scope of such investigation be expanded. ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب چھٹے پہ آ جائیے. جی We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے، انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن. اب انکوائر انٹو کون کرے؟ یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے، اور آپ کے کون سے ادارے ہیں؟ یہی تو انویسٹیگیشن یا نیب ہوگی شاید تیسری ہے، آئی ڈونٹ نو. یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ عام چاہیے. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں. یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں، یہ ذرا سا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی. اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلس دیے ہیں مختلف، ٹھیک ہے. اب کچھ ایگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں. یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو، کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں، آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں، تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے، کہیں لکھا ہے بردر ان لا، کہیں لکھا ہے سم جج، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ، ٹھیک ہے. ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں. کنٹمپٹ کی شک پڑھ دیجیے، آئین کی کون سی ہے؟ آرٹیکل 204 سے. اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. پڑھ دیں پوری شک. جی. Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے. یہ پاور، یہ طاقت آئین دیتی ہے، قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے.
अगर कानून बनाना भी चाहे बरक्स इसमें, वो सिर्फ रेगुलेट कर सकता है बाय कानून, सब आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है, मगर इसको वाटर डाउन इस पावर को नहीं किया जा सकता, इस पावर को कमजोर नहीं किया जा सकता है। मैं किसी और अदालत का कंटेम्प्ट ऑफ पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर सिविल जज की कंटेम्प्ट हो रही है उसके पास इख्तियार है, अगर डिस्ट्रिक्ट जज की पावर है तो उसकी हो रही है, ऐसी हाई कोर्ट की रेगुलेट बाय लॉ है, वो एक अलग बात है, मगर ये भी एक इख्तियार है जिसकी इन्होंने जिक्र भी की है, अप्रोप्रिएट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, क्लॉज डी में। अब अगला जो क्लॉज आता है ये जरा पढ़ दें। जी। The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 ये जरा वजाहत कर दें, मैं नहीं हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी। On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ehsan. जरा इधर रुक जाइए। देखिए मैं जो लोग चले गए उन पे मैं कोई उंगली उठाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस उस वक्त के थे उमर अता बंदियाल साहब, उनके सीनियर प्यूनी जज थे मैं, मेरे बाद थे सरदार तारिक मसूद साहब, ठीक है, आयराकी में, उसके बाद आता था नंबर जस्टिस एजाजुल एहसन का। ऐसे है, मैं इस मीटिंग में नहीं बैठा, ना सरदार साहब, ना हमें बताया गया, ना हमें बुलाया गया। आगे पढ़िए। The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. अच्छा यहाँ रुक जाइए। मुझसे ना उस वक्त ना इसके बाद कभी भी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, ठीक है, ये सिर्फ वजाहत कर दूं। We also met with Mr. Justice Qazi Faez, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. जी, ये मीटिंग तो नहीं इसको कहना चाहिए। मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि जी जजेस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब से मिलने के लिए, तो मैंने कब मिलना चाहते हैं, कहते नहीं बाहर खड़े हुए, तो मैंने कहा बिल्कुल आप बुला लीजिए। जी, ये मीटिंग हुई, मगर ना मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, ना मेरे पास कोई कानूनी पावर्स थे, ना मेरे पास आईनी पावर्स थे कि मैं कुछ कर सकता। और मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ कि सीनियर प्यूनी जज कितना पावरफुल था। मैं जितनी मीटिंग्स करता हूँ ऑफिशियल्स में, हमेशा सीनियर प्यूनी जज मेरे साथ होते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल इस बात की गवाही देगी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस बात की गवाही देगी। जहाँ तक अब कभी कभी हो मौजूद ना हो तो एक दूसरी बात है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कंटिन्यूटी होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में भी, ये नहीं कि एक चीज़ जैसे यूँ चल रहा है तो दूसरा के यूँ चलने लगे, वो भी निज़ाम के लिए अच्छी नहीं है। निज़ाम किसके लिए? लोगों के लिए। एक तरीके कार है तो मशावरत से करें, हो सकता है मेरे सीनियर पीढ़ी कहें आप यूं चलें, हो सकता है मैं यूं जाना चाहूँ, मगर कहीं हम बीच में समझौता करने या ना करें वो एक अलग बात है, मगर बैठना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए, चलना तो साथ चाहिए ना, वो एक अलग बात है, आप मुत्तफिक हो सकें या ना हो सकें। आगे बढ़ते हैं, ये अगला है, फिर वो ये फिर एक इंसिडेंट है, ठीक है, तो मैं सिर्फ इसकी जरा वजाहत करना चाह रहा था। फिर खतूत का जिक्र है, 2 खतूत का, मुझे इसकी कोई कॉपी कभी नहीं आई तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो शौकत सिद्दीकी साहब का है, फिर अब पैराग्राफ 9 पे आ जाइए, मेरे ख्याल में ये असल बात आ रही है इस तरफ। The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also ये जरा वजाहत कर दें, onus to do so appears to be on the judge, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में अगर आप कंटेम्प्ट नोटिस देंगे तो वो उनको आके अपनी वजाहत करना होगी शायद। बहरहाल सरांकों पर आगे बढ़िए। It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own.
While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. बिल्कुल ठीक है. देखिए इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती हैं. अच्छा, अब आ गया है ये पैराग्राफ 10 कंक्लूड करता है देयर इज नीड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस. वो मेरे मुतालिक है, तारीफ में उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ. देयर इज नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. जी, इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस तो मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान की तारीख में आप बता सकें कि मीटिंग हुई, फॉरेन चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के उनसे मीटिंग हुई, फुल कोर्ट की मीटिंग एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई. दूसरी मीटिंग हुई, फिर हमने जाके बताया कि क्या हुआ हमारी मीटिंग में, मतलब वापस अपने दोस्तों को ऑफिशियली. तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस कोई नहीं हो सकता है. अच्छा, एक और बहुत अहम बात है, अदालत में हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुला सकते, ये आपको पता है. क्यों? इम्यूनिटी है सर, 248. पढ़िए जी. देखिए, आज बड़ी अच्छी बात है कि आपके तवज्जुह से जरा आइन की लोग किताबें खोलें. 248 clause 1. The president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. देखिए, अब ये बहुत वाइड पास है. ठीक है, हम नोटिस भेजेंगे फेडरल गवर्नमेंट को तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी लॉ आ जाएगा या सेक्रेटरी जो भी है या आपको दे देंगे. हमें इस मैटर की इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ग्रेविटी और कंसर्न एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड सीनियर प्यूनी जज इज एड्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द लॉ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल मीटिंग. सो ही शुड नॉट, things should not percolate to him or be watered down. कभी वो जाके देख लेना केस. नहीं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई समझौता नहीं करेंगे. और जब से मैं आया हूँ, आप बताएं कि हमने कोई ऐसी बात की है तो मैं कसूरवार ठहरा, मगर पहले निशानदेही कीजिएगा और कंडक्ट बताइएगा. इससे ज़्यादा हम वो मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मिशन. और उसके बाद हमने हमारी मीटिंग हुई फुल कोर्ट की. कुछ दोस्तों ने कहा कि 184, मैंने कहा उसकी भी ज़रूरत पड़े तो चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे. और आज हम आ गए 184(3) पे. अब ये हमारा काम नहीं है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करें. ये माशरे में बहुत गंद, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, आ गई है. ये पार्लियामान है बराबर में, इस तरफ सदर साहब हैं, उस तरफ गवर्नमेंट बैठी है. हम तो कम से कम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं. हम चाहते हैं कि वो भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर को अगर गलत काम करेंगे हम फौरन उनको पकड़ेंगे. गलत काम पे आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, हम आपको पकड़ेंगे, आपको सख्त रवैया आपसे इख्तियार करेंगे. आप शायद इस बात की तो गवाही दे सकते हैं कि आपके साथ कोई नरमी का सलूक कल नहीं हुआ था. फ्रीडम ऑफ क्या जर्नलिस्ट के फ्रीडम ऑफ प्रेस मुतालिक. जी सर, बिल्कुल. एंड ये मैसेज जो है, ये मैं आपको, अब आपने बात की है, मैं अब कर देता हूं कि अदालती फैसलों का और आपने जो भी फैसले किए हैं उनकी तामील का जरा बराबर भी डिविएशन नहीं हुई है. आपने ये ना कहिए कहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं अभी पास की बात ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ. और मैं इस वक्त जो गवर्नमेंट इस वक्त आपके सामने है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. और देखिए, निज़ाम चलेगा जब हर कोई अपना काम करे. आपको याद है इलेक्शन का जब मैटर आया था हमारे सामने कि जी शर्तें लगी थी कि इलेक्शन नहीं होना है, एक बात, और हमने कहा कि ये हमारा काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का और सदर का तारीख देने का. वो आपस में बहस छिड़ गई थी, वो देंगे वो देंगे वो देंगे, यानी कि पूरा कौम अभी इंतजार में बैठी है कौन तारीख देगा. हमने 12 दिन में उस केस का फैसला किया.
جائیں, تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی, پٹیشن فیصلہ ہو گیا, سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے, اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہے ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے, جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں, ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے, جب سے میں چیف جسٹس, میں آپ کو یہ بتا دوں, جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں, مجھے ایک جج نے, نہ ہائی کورٹ کے, نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے, نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے, مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر ہم کوئی چلے ہی نہیں, آدمی کو, جیلانی صاحب بیچارے, ان پہ تنقید شروع ہو گئی, ان کو بھی راستہ, اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے, کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسروں کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, مگر چلنے دیں نا, سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی, وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا, اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں, 300 وکیلوں نے, اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے, نام لکھے ہوئے, میرا بھی لکھ دیتے, آپ کا بھی لکھ دیتے, شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے, یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں, جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام, الیکشن, جو آپ کے باڈی ہیں, آپ کو پسند ہے یا نہ, وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا, پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے, چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو, اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئیں. اب آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر, اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب, آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا, آپ کی گورنمنٹ کب آئی, آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. میں ایک سیکنڈ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے, یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں, آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائی لارڈ, میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے, have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے امینڈ کیے ہیں? Then you should have made the statement here. My lord, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہے, اس پہ پھر کیا ہوا. میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل, پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا, this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا, اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا, جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب, ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں. اب مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے, چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا, بلکہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی, مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟
وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی. واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا, کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر, وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتا ہے وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا کیا تھا. ایکشن لیا آپ نے, اس فیض آباد دھرنا کی کیا ججمنٹ کی ایکشن وجہ سے لیا؟ ہوا. ایکشن لینا ہے. مگر میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں, یعنی کہ مجھے اور آپ کو, وہ بھی آپ کر لیں. مطلب یہ وہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں سر. اب میرا کیس کو ذرا چھوڑ دیجیے. مائی لارڈ نے جیسے کہا ہے کہ اب سب کرتے ہیں, اور بات ہے اگر انڈیپینڈنس آف ہم جوڈیشری ایک دوسروں پہ کب تک انگلیاں اٹھائیں گے؟ یہ ملک آپ کا بھی ہے, میرا بھی, اور سب کا ہے. ہم آگے چلتے ہیں, بہتری کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہی ہم کر سکتے ہیں نا. پچھلا کا تو میں جہاں غلطیاں ہوئی ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے. ہم تو غلطیاں کر بھی رہے ہیں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی اپنے کورٹ میں. جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک جج کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اس کو درست کرنے کی کوشش کی. جہاں سنا اکاؤنٹیبلٹی ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں, وہ بھی ہم نے کر کے دکھائی. مگر اگر میرے خیال میں ہمارے دونوں دوستوں کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی نظر آ جائے تو آپ جو انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آپ کر کے دکھائیں. اگر خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے کی, آپ بھی کر سکتے ہیں. شاید کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا. میرے خیال میں شاید یہ ہمارے دوستوں کی بات یہ ہے. اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اب یہ معاملہ آ گیا ہے, اس کے آئے بغیر ہونا چاہیے تھا, بٹ اب یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ادھر بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی ہونی پڑے گی. یا تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد سٹاپ کر دیں, آگے چلیں کہ آگے کچھ نہ ہو. دیکھیے ہو سکتا ہے کوئی سول جج, میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ 100% کھڑا ہوں. اور جب تک کوئی چیز نہ ہو میں کہوں گا ایچ اینڈ ایوری جج از ڈیڈیکیٹڈ, آنیسٹ اینڈ اے پرسن آف انٹیگریٹی. مگر اگر وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے, ٹھیک ہے. مگر بات آنا تو چاہیے نا ٹیبل تک. اب میں اپنے کوئی وہم کے یا کسی کے کان میں کہنے سے تو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں نا کہ اس کو فارغ کر دوں, تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو پھر تو وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پھر ہم انٹرنلی تباہ کر رہے ہیں. ایک ایکسٹرنلی بھی حملے ہوتے ہیں تو انٹرنلی بھی ہو سکتا ہے. یہی بات ہم نے شاید شوکت صدیقی کے کیس میں کہی تھی. تو ذرا سا صدر صاحب سے اگر تھوڑی آپ اس طرف آ جائیں سر, آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو, ان کے مخالف بن کے کھڑے ہوئیے. کچھ آپ کو مزید ایک تو آگے کا بھی راستہ میں دیکھنا ہے نا, اور یہ اب ہم خط بھی ہے, اس کا ہم کیسے چلائیں, اس کو کیا کریں. آپ صدر صاحب آپ اس سے پہلے کہ کچھ بات کریں, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح اسپیکنگ فار مائی سیلف میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں. نہیں, آئی ول ایڈ مائی وائس. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جیسے عطر صاحب نے بھی کہا کہ تھنگز ہیو بین ہیپننگ, ہم آسٹرچ کی طرح سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے. ہمیں کوئی, اور یہ بہت آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنہوں نے یہ چیز لکھ کے بتا دی, ورنہ یہ شاید چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے which ensures کہ ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو کوئی. اور وہ مانگ بھی یہ رہے ہیں, اور ویسے بھی کہ ایک سول جج کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے, کس کو بتائے, اور پھر اگر اس کا چیف جسٹس نہ کچھ کرے تو کیا ہونا چاہیے, اور پھر وہ بھی کچھ نہ کرے تو پھر ہمارا کیا رول ہوگا. تینوں ٹیئرز کو کچھ طریقہ کار واضح کرنا پڑے گا ان پروسیڈنگز میں. اور میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بڑا کلیئرلی لے ڈاؤن کرنا پڑے گا, which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference, so that ہم اس کو plug کریں through a system. اور اس نظریے کے حساب سے کہ اگر اس طرف ہم نے چلنا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہم ادھر بنا کے ایک کوڈ بنا کے کلیئر کریں, اس کے سلسلے میں آپ کچھ ہمیں ریکمنڈیشنز دیں, کچھ ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں, آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کوڈ کو کیسے لے ڈاؤن کریں کہ یہ چیز فار ناؤ اینڈ فار ایور وی کلوز دس چیپٹر. اور ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ہم اپنے ذات کے لیے, اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے, یہ انڈیپینڈنس اٹ از نیسسری فار دا پیپل. سب کو پیپل کے لیے, لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اس میں اٹارنی جنرل صاحب میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں جو کہ اخبار میں پچھلے دنوں پڑھا. دس کورٹ granted bail to certain
accused. Yeah. And वो जो एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत this court's order has been frustrated. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people. And that is what is being highlighted. And again, I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses that question. My Lord, I couldn't disagree, and I couldn't agree more. And जो जैसे माय लॉर्ड ने कहा, कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। अभी आपने कहा कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स को ऑनर कर रही है जी जी। और कमिटेड है कि उसको फॉलो करेगी, लेकिन जैसे अतर साहब ने बताया कि बेल ऑर्डर्स हुए, पर्टिकुलर केस में हम जिक्र नहीं करते, लेकिन वैसे बता रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए या सुप्रीम कोर्ट के हुए, उनको फ्लाउट करने के लिए एमपीओ का सहारा ले लेते हैं। तो आपकी एग्जेक्टिव कर रही है ना ये नहीं, इस तरह ना करें ना फिर ये तो नहीं माय लॉर्ड, ये ठीक है बिल्कुल। अगर और वैसे भी एमपीओ के ऊपर शायद एक जजमेंट भी आ गया है हाई कोर्ट का, आई डोंट नो वो अपील में उसका क्या स्टेटस है, आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, बट उस ऑर्डर उस जजमेंट के होते हुए ये अमल हुआ जी, यानी आपको एमपीओ के नीचे अरेस्ट you're violating the judgment नहीं है, of the बट High ये तो Court. नहीं हो सकता सर, ये तो नहीं हो सकता, ये दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड, दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड। थोड़ा मौका देते हैं सदर साहब को। My Lord, insofar as the bar associations of this country are concerned, we, for ourselves, we've been pointing this thing out repeatedly, that there have been off and on instances quoted of such like interference. But an institutional response is the key question here. And for ourselves, for myself personally, I thought that if we investigate... Now we will not hear you personally, we'll hear you as the president. But the Supreme Court Bar Association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response. And unfortunately... ये बता दें जरा सी, मैं वजाहत कर दूं। I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Yes. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this. It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions, because a lot of people have their own personal agendas भी हो जाते हैं कभी-कभी। वो जरूरी नहीं कि वो सब इंस्टीट्यूशनल बात हो। तो उसके बाद अब हमारे इख्तियार वो अलग डोमेन है, हम उनके पावर तो नहीं खींचेंगे ना, हम वो काम करने बैठ जाएंगे कि हम इधर हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बैठ करके, किसी इंक्वायरी के थ्रू होगी या पुलिस एफआईए। यही है। That is why we were in support of the idea of an inquiry commission. And I still believe that even the judges want it inquired Yes. into. Now, And how to inquire into that is left. the best possible course was adopted already, and there has been a lot of criticism over that for no reason. People who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 Have law. bar councils reached out to you that we think this is a better way? No, my lord, for myself and No, not for again for the Bar Association and the Pakistan Bar Council. Have they said something to you? Ye hai. No, my lord, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodological manner, and we can then, that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasaddiq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that has been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes. We should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. And he's found an excuse too. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that for myself, it's. But the fact remains that for myself, again, the formation of a commission
I understand that it's only the federal government which can do it. My learned president, who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, The executive will investigate its own self? No, sir. Will this court, will this respond? So let us not get into this. I Sir, think let me जिस respond तरह to my this. lord मैं ने आपने कहा, पहले भी कहा था and शायद- Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the constitution unworkable. देखिए, We Sadr are Sahab all on the सबको same पता page है. on this, my lord. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the Suo Moto now. Let's move with the Suo Moto. Sorry, I just want to support what Athar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think that's we should be clear about. But still we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. रियाजत साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद Mr. Shahzad Shaukat sir, let's just proceed further. We have taken a Suo Moto. हम अब इसमें कुछ करना है और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है वी हैव समथिंग इन आवर माइंड बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती हैं माय लॉर्ड के बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं मेरे ख्याल इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है इसलिए कि जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया हम ये ना देखें कि देर से है जल्दी है गलत है सही है बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले छोड़ दे पास को जैसे अथर साहब ने कहा पास को याद जरूर करें पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं उससे हम सबक सीख सकते हैं लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आजाद हूं मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आजाद हूं फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी मतलब पुरानी बात आगे चलें बताएं सजेशंस अगर देखें दिस इज आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग you can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the Constitution paramount. Now one provision of the Constitution is also important, Article 203. अगर आप Article 203 जरा पढ़ लें, because an impression should not be
because independence is vertical, it is also horizontal. Each high court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the High Court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one. 203. 202. 202. Subject to Constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the High Courts, we are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do something. प्रेसिडेंट साहब, द प्रॉब्लम हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ. अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है. हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है. वाजे नहीं है, वाजे नहीं है. और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा. तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें. और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है. ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है. हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं. और रेजी साहब, आपने ये भी बताना कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर करें? नहीं कर सकती, फंडामेंटली नहीं कर सकती. आप क्या कर रहे हैं? बाकी नहीं है, इसके लिए फंडामेंटली नहीं कर सकती. इसके लिए आपने क्या करना? ट्राइकॉटमी का प्रिंसिपल है. इसके लिए आपने करना क्या, आपने ये बताना. अच्छा, ये सारे हम आप पे बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं. आप सोचिए समझिए. आज मुझे पता है आप भी नोटिस पे नहीं है. मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है. क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है. ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं. कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में हैं. तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है. तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूं, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं, बाकी लाहौर में और कुछ कराची में. क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे, ठीक है. तो पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर इन्होंने भी जिक्र किया 1-2-3 पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी. फिर देखें आती हैं हमारे सामने, नहीं आती है तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वो भी आ जाएगी. तो फिर हम आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें ये. क्योंकि अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए. क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज. ठीक है, ठीक है. ये वाजे हो गया. आपके जहन में कोई सवाल? Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full court. ये 184 का कोई इशू तो नहीं है कि ये रेमेडी है या Not according to me. Not according to me. अगर आप सपोर्ट करते हैं? जी, I would My Lord, insist as that far as जो this case should now be taken to its logical conclusion. सॉरी, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और जो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ सीक कर रहा है, वो आप या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, दो ही बॉडी. नहीं, एक चीज मैं वजाहत कर दूं. हम सुप्रीम जुडिशियल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के उस सूरत में कह रहा हूं. इसमें कई आईनी इदारे हैं. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी जगह है,
कमेटी कानूनी इदारा है, आईनी इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, हाई कोर्ट अपनी जगह है। मैं ये कह रहा था सर कि जहां पे अगर कोई चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो सकती है आप वो हो जाएगी। प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन हम जो उनको- गाइडलाइंस आपने अदरवाइज हाई कोर्ट्स के लिए देनी है वो आप दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग्स में दे सकते हैं। नहीं, अगर आप जो प्रपोजल इंक्वायरी है जाहिर है वो यहाँ नहीं हो सकती, उसके लिए something कुछ in और writing अपनाओ। will be before जो this मैं court समझ before पाया the हूँ next अटॉर्नी day. जनरल से, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का तस्करा इसमें है, तो आप भी और ये भी अगर कोई आप समझते हैं कि कुछ उसमें कमी है या उसमें कुछ चीज मजीद डालना है, तो तहरीरी तौर पे अगर आप हमें दे दें तो हम वो वाला हिस्सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सुप्रीम, हम हुक्म तो नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उस तरह से। वो भी आपके सामने आ जाएगा। नहीं ठीक है, मगर वो जरा सा देखें आईनी तरीके से जरा चलें तो अच्छी बात रहेगी। तीन एस्पेक्ट्स in my grateful submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council. Guidelines to the high courts वो तो through you मतलब in these institutional proceedings. response तो हम But if दे there is any सकते हैं। inquiry which has to take place that cannot happen in these proceedings, उसके लिए आप कोई चीज और मैकेनिज्म मुनासिब समझते हैं, उसके लिए हमारी सपोर्ट आपके साथ। जब मैंने ऑलरेडी अपना प्रोग्राम बना लिया था, सब जजेस का पोस्ट ईद भी बन गया है। मैं एक हफ्ते लाहौर में हूँ, एक हफ्ते कराची में हूँ, तो वापसी फिर टेंटेटिवली 29 कौन सा मई, 29 मई, 29 अप्रैल देखें आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है डेट? ठीक है सर, ठीक है, शायद हम चेंज कर दें। अब जरा बाकी जजेस से कन्वीनियंस पूछ लेते हैं। आप देख लीजिए। 29 टेंटेटिवली आप नोट कर लें, हो गया। फिर कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके खत्म करें, क्योंकि ये Go day to day. ये जजेस का बैठना, बिकॉज सारा काम फिर वो दूसरा काम नहीं हो पाता है और फिर पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो बहुत हमें डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? हम देख लेंगे कौन सी डेट है, कुछ बता रही है कि कोई और कॉन्फ्लिक्टिंग डेट है, बट इट विल बी अराउंड दैट, इन दैट वीक, इन दैट वीक, शायद 29 तो 30 हो जाए। आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। चलें?